नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टम स्कंद प्रथम अध्याय। अष्टम स्कंदे चतुर्विंश अध्याय वर्णे मनुवंश। प्रथम अध्याय तही चारि मनुर कथा कही। स्वयंभुव जे स्वरोचिष आवर उत्तम तामस। राजा परीक्षित उवाच विष्णु चरित तुम्भ मुखे शुणिली अदृष्ट सुपाके भौमुनि दया कर मोते संसारु तरिबि जे मन्ते मोठारे स्नेह बह जेबे प्रसन्न चिते कह एबे पूर्वे जे स्वयंभुव मनु प्रत्येके पद्मजनि तनु ताहांक बंशे जे चरित जे पूर्वे भूत भविष्यत विस्तारे तुम्भ मुखु शुणी तरिबि भवतरंगिणी जे वंशे विश्वश्रुक गण मनु दुहिता गर्भे पूर्ण पुत्र पौत्रादि ए जगते जे बाचरित कले जेते जे मनु वंशे जेते कृत्य अद्भुत विष्णुर चरित अद्यापि कवि ऋषि माने अशेष शास्त्र अनुमाने ग्रंथिले विष्णु गुण कथा अशेष कर्म हरि कथा जे कथा कर्णरंध्रे पशे अशेष कलुष विनाशे जे मनु अंतरे जे कथा विष्णु चरित साधु गाथा जे वर्तमान पूर्व भूते जे बा करिबे भविष्यते सकल कह मुनि बर ए भव सागरु उद्धर एमन्ते परीक्षित आगे सुख कहन्ति अनुरागे। बादरायणी उवाच प्रथम कल्पे मु संपादी कहिली स्वयंभुव आदि एसट मनु वंश जेते देवादि मनुष्य पर्यन्ते आद्यंत मध्य कले जेते पूर्वे मु कही अछि तोते आकुति देवहूति बेनी मनु दुहिता बेनी भग्नि धर्म ज्ञानर उपदेशे परम ब्रह्म निज अंशे यज्ञ बराह कल्पे पूर्वे जन्मिले देवहूति गर्भे कपिल रूपे कले जेते पूर्वे मु कही अछि तोते आकुति गर्भे यज्ञ रूपे जे अबा कले पूर्व कल्पे से कथा शुण नृपवर हरिचरित सुधासार से स्वयं भुव मनु राजा सृष्टि सर्जने महातेजा से पत्नी शतरूपा संगे विरक्त चित काम भोगे बने पशिले तप अर्थे से पति व्रतार समेते सुनंदा तीरे एक पादे उभासे होई दृढ़ बंधे गगन गते मुख करी चंचल चित्तकु निबारी सुघोर तपे रही बने से राजा विचारई मने मनु उवाच जे हरि ए विश्व संसारे चेतन पूर्वे हृदय पुरे चेतन अचेतन रूपी जाग्रत स्वप्न मध्य व्यापी धाता न जाने जार अंत तेणु से बोलाई अनंत ए विश्व आत्मा जेहु होए विराजे स्वयं सर्वदेहे सृजई पालई संहारे
ବାଳକ ଲୀଳାରେ ବିହରେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପେ ମିଶେ ଦେଖନ୍ତା ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ନ ଦିଶେ সকল রূপে যার বাস বিরাজে যেহ্নে ঘটাকাশ সম্পূর্ণ পৃষ্ঠে যার স্থিতি তা পাদে রহু মোর মতি আদ্যন্ত মধ্য যার নাহি স্বপর ভেদ অবা কাহি নমিশে অন্তর বাহারে এ মায়া মোহন সংসারে এ বিশ্বময় যে প্রমাণ সত্য স্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্ম যে বিশ্ব কায় পুরুহূত বিশ্ব সৃজনে উপগত বিমোহ মোহ পাশে ছন্দি যার ক্রীড়ারে বিশ্ববন্দী সত্য পরম জ্যোতি অজ পুরাণ পুরুষ বিরাজ জীবর জন্ম আদি যেতে ধরে আত্মশক্তি আয়তে নিরীহ চেষ্টা বিবর্জিত স্বরূপে যেবে হয়ে স্থিত এ ভাব জানি ঋষি জনে কর্ম ইচ্ছন্তি দৃঢ় মনে যেভাবে কর্মহীন ফলে সেভাবে ভজন্তি নিশ্চলে ঈশ্বর ভাবে কর্ম কলে নির্গুণ লভন্তি সে ভলে আত্মার পূর্ণ লাভ অর্থে যে তাঙ্কু ভজন্তি জগতে কেবে হে ভ্রষ্ট সে নুহন্তি অন্তে লভন্তি ব্রহ্মগতি সকল আত্মার ঈশ্বর স্বভাবে নাহি অহংকার পূর্ণ অনাদি নিরঞ্জন কাহারি নহে সে অধীন স্বভাবে নিজ মার্গে রহে কে চিন্তি পারে তাকু দেহে এণু সে সংসারর সার তা পাদে মোর নমস্কার শ্রীশুক উবাচ এমন্তে ব্রহ্ম ভগবতে সে স্বয়ং ভুব দৃঢ় চিতে চিন্তা করন্তে তপ বলে সুদৃঢ় সমাধি নিশ্চলে অসুর জাতু ধান গণে বেগে মিলিলে ঘোর বনে ভক্ষিবা পাই ক্ষুধা গ্রাসে বেগে মিলিলে তার পাশে তাহাঙ্কু দেখি নর হরি যজ্ঞ পুরুষ রূপ ধরি নিবারি জাতু ধান গণ স্বর্গ পালিলে নারায়ণ সে মনু অন্তে স্বরচিস দ্বিতীয় মনু সে বিশেষ অগ্নির পুত্র সে স্বভাবে রাজত্ব কলা বিশ্বভাবে দ্যুমান সুষেণ রচিস এ আদি তার পুত্র দশ সে মনু কালে সুরনাথ রোচন নামে বলবন্ত যাহার কালে দেবগণ তুষিত নামে উচ্চারণ ঋষিয়ে ঊর্জস্তম্ভ আদি এ সপ্ত ঋষি ব্রহ্মবাদী যে বেদ শিরা নামে মুনি তুষিতা নামে তা ভামিনী সে পত্নী গর্ভে বিভু রূপে বিষ্ণু জন্মিলে আদি কল্পে পূর্বে যে বালখিল্যা রূপে 88 সহস্র আদি কল্পে যোগ অভ্যাসে ঊর্ধ্বরেতা বিষ্ণু ভজনে বলবন্তা বিভুর শিক্ষা শিরে ধরি সে মুনি গণে ব্রহ্মচারী কুমার ব্রত আচরিলে তেণু বালক সে হইলে তৃতীয় মনু যে উত্তম সে প্রিয় ব্রতর নন্দন তার সৃঞ্জয় যজ্ঞ হোত্র এ আদি পুত্রে বলবন্ত সে কল্পে সপ্ত ঋষি জন বরিষ্ঠ ঋষিঙ্ক নন্দন প্রমোদ আদি সপ্ত সুতে সত্য আদি যে দেব যুথে সত্যজিৎ যে দেব রাজা হরি ভকতে মহাতেজা
सुनृता धर्मपत्नी गर्भे पुरुषोत्तम रूपे पूर्वे बहिण सत्यसेन नाम सत्यव्रतଙ୍କ संगे पूर्ण जन्मिले सत्यव्रत तुले शुणतु जेवा कर्म कले यक्ष राक्षस भूत गण प्राणींकी करन्ति भक्षण ताहांकु मारी सत्य संगे धर्म रखिले सत्य जुगे चतुर्थ प्रिय व्रत सुत तामस उत्तमर भ्रात जे पृथु केतु ख्याति नर ए आदि दशता कुमर तार अंतरे स्वर्गपुरे त्रिशिख नामे सुरेश्वरे सत्यक हरिवीर आदि देवता नामे ए प्रसिद्धि मुनि ए ज्योतिर्धाम आदि तामस अंतरे प्रसिद्धि वैधृति नामे देवगण शुण हो ताहांक प्रमाण काले जे वेद नाश गले से मन्वंतरे से रखिले से मन्वंतरे अच्युत हरिणी उदरे संभूत तेणु बहिले हरि नाम रूपे मोहित कोटि काम से हरि नाम ए संसारे अशेष दुरित सहरे जे रूपे गजेन्द्र मोक्षण कुंभीर दर्प निवारण जले कुंभीर मुंड हाणी गजर खिले चक्र पाणी जानाम भुवन मंगल दुरित बन दावानल एकथा सुख मुखु शुणी पांडव वंश चूड़ामणि आनंदे होई कृत्य कृत्य बोइले नृप परीक्षित राजा परीक्षित उवाच भमुनि दुर्लभ वचन शुणी आनंद मोर मन केमंते प्रभु नर हरि गजर खिले ग्राह मारी कुंभीर केउ जले थिला गजकू केमंते धइला से जल जीव जले थाई हस्ती संजोग तार काई हस्ती स्वभावे महाकाये कुंभीर केते बल बहे एकथा संशय तो मते भमुनि कह शुद्ध चिते ए पुण्य कथा महाधन्य मंगल सर्वस्वस्थयन ए जे प्रस्ताव हरि बाणी श्रवण मार्गे जे शुणी से हरि प्रकाशी अंतरे संसार दुख बेगे हरे सुत उवाच एमंते परीक्षित बाणी आनंदे सुख मुनि शुणी गंगार तीरे अंतर्जले असंख्य मुनि गण मेले गोविंद पादे देई चित बोइले होई हरषित हरिचरित भागवत कहई दास जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहास्यां संहितायां अष्टम स्कंदे मन्वन्तरानुचरिते प्रथमोऽध्याय।